Asante na shukrani fanya kazi ya kuendea wasikilizaji wetu wote kila pahali ambapo mnafanya kazi ya kupatikana. Kipindi neno la uzima kimeletwa na muinjilisti pasipo mipaka Papa Anselme Kapela. Namba ya simu baada ya mahubiri yetu au kufatana na mahubiri ya nyuma mahubiri ambayo iliyopita, unaweza kuita kunamba hii baada ya mahubiri yetu na kupata mafasirio zaidi. Ukituuliza kunamba plus 243 99048 1147. Sio namba mpya, ni namba ambayo mnajua. Basi tuko tayari kwa baada ya mahubiri yetu ya leo na zile zilizopita, na tunapokea maulizo. Basi leo hatutakuwa virefu zaidi, ingawa mnaweza kutuvumilia. Ni ajabu mtu afate mahubiri ya dakika 90, lakini ni afadhali afate filme ya Karashika, afate filme ya Jacques Breuer na wengine kusaa 2 na ataishi. Leo nilipenda tuzungumuzie jambo kuhusu la femme de Jésus-Christ, mke wa Yesu. Eti Yesu aliowaka au Yesu akuowaka? Biblia yende iko inatuambia maneno yale, lakini mimi nitasoma katika kitabu kinaitwa Vita vya Bwana. Ninasoma katika kitabu hiki mmekiona hapa, niko kwenye television Nzamu TV, na waza wote wenye kunifata kitabu akio hiki kinaitwa Vita vya Bwana, kwa lugha ya Kimombo Guerre de l'Eternel. Kwa nini niko nasoma ndani ya hiki kitabu? Niko nasoma ndani ya hiki kitabu kwa sababu ni Biblia alinituma kusema maneno utakayoyaongea utaipata ndani ya kitabu Vita vya Bwana. Tuangalie basi nafasi yenyewe. Hesabu alinituma soma Nombre 21:14, yani Hesabu 21 mstari wa 14, utaikuta pale. Hayakuwa njoo kiingilio kietu, lakini ni sababu ya kufasiria kitabu ambao tuko tunasomea mahubiri haya. Nilisema leo tutazungumzia jambo kuhusu mke wa Yesu, épouse de Jésus-Christ ou bien la femme de Jésus-Christ. Yesu alioa au hapana? Sasa na kwa nini maandiko haya iseme hivi? Ndio maana nilisema tutasoma mkitabu kia Hesabu ambao alitutuma kwa kitabu hiki tuko nakyo. Hesabu 21:14 inasema hivi: kwa hivi imesemwa katika kitabu cha Vita za Bwana. Kwa hivi imesemwa katika kitabu cha Vita vya Bwana. Nikusema maneno hii kwa kuwa uisome na uielewe vizuri. Nenda katika kitabu kinaitwa Guerre de l'Eternel ama kitabu Vita vya Bwana. Alors, mwile kitabu Vita za Bwana njo utapata maelezo kamili, kama vile Adamu alikuwa na wake wawili, leo tuko na mke wa Yesu na kadhalika. Ni ndani ya hiki kitabu. Basi kama tutazungumzia jambo kuhusu mke wa Yesu na tukasema eti Yesu kaoa, na kwa kuwa aoe mambo inaanzaka je? Kwa kuwa tufikie kuoa, Mathayo 7:7-8 nasema hivi. Tunaanzia na kitabu cha Mathayo. Kichwa kinasema kuomba na kupewa. Muombeni nanyi mtapewa,
ni kuomba nini. Inabidi mtu ajue kuomba. Na wanaombaka je? Sa vile kitabu cha Yakobo 4:3 kinatuambia, kama mupati katika kuomba ni kwa sababu mko mnaomba vibaya. Mnatamani vitu vya mwili wenu vya kusatisfy, kutosheleza mwili yenu, tamaa zenu, kutimiza tamaa zenu. Mko naomba vibaya. Kumbe kuomba hawaombaki vile. Kama ukiomba vizuri utapewa. Tuombe je? Mfano ndani ya Biblia, kama tunaenda kwa Mwanzo 42 mstari wa 6, unashuka pale, utakuta mtu aliombaka ni Yusufu. Yusufu wakati balimutupa wa ndugu yake, aliwaomba neema. Banduku yake wakaanza kusema, lakini wakati alipokuwa akituomba neema hatukumsikia. Aliomba. Njoo namna ya kuomba. Kama ukitaka kuomba, omba neema ya Bwana ikuwe juu yako. Omba neema ya Bwana. Sasa neema ni nini? Batu wanajua neema. Atuongelei kuhusu neema, niko nataka tuongelee jambo kuhusu mke wa Yesu. Eti Yesu aliowaka ama hapana? Kitabu kinasema hivi 7, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, pigeni mlango nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila mtu anayeomba anapokea, naye anayetafuta anapata, naye anayepiga mlango hatafunguliwa. Sikia maneno hii. Mungu njo alileta hii sheria, akasema hapana, ombeni nani mtapewa, mutafute mtaona tu. Kwa we kutaka kupata ni utafute. Kama ukipiga mlango utafunguliwa. Eti watu wanapikaka mlango na mlango wenye watu wanauyua. Kuomba watu wanaombaka. Mtu weko analomba aende Bulaya, mtu weko analomba apate bwana, mtu weko anaomba azale. Maombi ile ni maombi mbaya. Uendapo ndani ya moja ya kanisa beko na kuombea sababu upate muke, upate pesa, uvoyage, uanze kuuza magari. Maombi ile ni maombi mabaya. Kwa maana kila mtu anayeomba anapokea, kumbe na yeye anayetafuta anapata. Kumbe ukitaka kama ukipata kitu, maana yake jua kama ulitafuta. Kishershe trouve. Ukisikia tu muko neno linasema alipata, au mulugha ya Kimombo trouve, kishershe trouve, maana yake yule mtu alitafuta. Kama mtu alipata, maana yake alitafuta. Iko nguvu upate kitu na wewe kukitafuta. Wala njo Mathayo wetu 7:8 anatuambia vile. Sasa nilisema ni kutafuta nini, na kile huko unatafuta ni kupata. Tulionesha mfano wa Mwanzo 42 namna ndugu yake ya Yosefu balikuwa beko nasikitika kusema, ndugu yetu alitulomba, tulikatala kusikia wakati yako natuomba neema. Kumbe kitu kia kulomba ni neema. Mulugha ya Kimombo inaitwa grace. Njo kitu wanalombaka kwa Mungu, la grâce de Dieu. Hapana ile wakikusalimia, ewa unalamuka. No, tunalamuka par grâce de Dieu. No. Ile iko slogan na watu wanawasiani watu wa Mungu. Mezali, tuangalie nini unaweza ukapata mkutafuta. Mezali 18:22. Proverbe 18:22. Mezali 18 mstari wake wa 22 anasema hivi: yeye anayepata mke
anapata kitu kizuri, naye anapata neema kwa Bwana. Uko nasikia? Yeye anayepata mke anapata kitu kizuri, naye anapata neema kwa Bwana. Kumbe kupata neema kwa Bwana ni kupata mwanamke. Na kama ulianza kutafuta mwanamke, utampata. Kwa kuwa mwanamke njo kitu kizuri, ile bako banaita bonheur. Ni kitu kizuri. Bonheur ni mwanamke, la grâce de Dieu ni mwanamke. Kama Mungu anataka kukupatia grace, kama Mungu anataka kukupatia neema, atakupatia ni mwanamke. Ndio vile wanasema, wewe tafuta tu, me utaona mkutafuta kwako batakupatia kwa mwanamke. Sababu kitabu kia 19 huyo Mezali 19:14 inasema hivi. Inasema nyumba na mali ni urithi unaotoka kwa baba, lakini mke wa akili anatoka ni kwa Bwana. Kumbe kama uko naomba maisha yako mzima, wewe lomba tu Mungu akupe mke, sababu ndani ya mwanamke njo kitu kizuri na njo neema kwa Bwana. Mungu hapananaki kitu kingine. Kama uko unalomba, hapana kulomba gari, hapana kulomba kazi. Lomba Mungu akupe neema. Lomba Mungu akupe kitu kizuri. Inakuwaka nini? Inakuwa ni mwanamke. Hosea, naisha kumaliza pale. Kitabu cha Hosea kinasema hivi. Soma Hosea 12. Hosea 12. Usome mstari yake wa 12. Mutafsiri sasa, matafsiri naachana, munirehemu banduku yangu. Kwa gisi mko mnanifuata. Kama uko nasoma mu Louis Segon, Louis Segon utasoma Osée 12:12. Kama uko na samani, kama uko nasoma mutafsiri ingine, tuseme Verbum au kitabu kingine, utasoma mu 13. Unasoma Osée 12 13e verset. Kama ni mu version ya Swahili Kongo, unasoma mu Hosea 12 mstari wa 12. Tunasikilizana hapa. Naenda mu Hosea 12:12. Inasema hivi. Yakobo akakimbia kwa shamba la Aramu. Yakobo akakimbia kwa shamba la Aramu. Israeli akatumikia kwa kupata mke. Kwa kupata mke akachunga kondoo. Hapa banaonesha watu wawili. Banaonesha kama mwenye kutafuta atapata. Na atapata nini? Kitabu kikakuya kusema yeye anayepata mwanamke anapata kitu kizuri, kwa kuwa anapata neema kutoka kwa Bwana. Kwa kuwa mwanamke anatokaka ni kwa Bwana. Mwanamke niko naongelea hapa, sio wewe kubeba pesa yako kwenda kwabo ya jamaa moya fulani unatia mali wanakupatia. Haiko vile tuko naongea. Mimi niko naongea maneno ya Mungu. Ni tofauti na vie culturelle, ni tofauti na maisha kikawaida, ni tofauti na vitu hivi tuko napitisha katika ulimwengu. Siongelei vile. Mimi niko naongea maneno ya Mungu. Banasema Yakobo alikimbia kwa shamba ya Aramu. Yakobo yeye alienda kwa shamba ya Aramu. Lakini Israeli akatumikia kwa kupata mke. Kwa kupata mke akachunga kondoo. Ni kusema kama unataka kupata mke kutoka kwa Bwana, condition ni ujue kuchunga kondoo, ukuwe berger. Njo condition moya ya kuwa utapata mwanamke. Kama uko unatumika ku Degerad, ku SNCC, ku Jekamine, juu ya upati ku Sonas na OCC,
juu ufunge makuta wende utafute mwanamke, hautampata. Na kondisio ya huyu mwanamke moya ni kujua kuchunga kondo. Uchungapo kondo, jua Mungu atakupatia. Kwa nini sasa Yakobo yeye alikimbia kwa haramu, akaendea kwa haramu juu nyingine njia, na Israeli yeye akavumilia apate mwanamke? Batu mbili tofauti. Sikia hadithi iko hivi. Samueli wa kwanza sura 17 34 hadi 37. Kitabu kinasema hivi, kichwa cha neno: Daudi anashinda Goliati. Ni mfano wa Yakobo na Israeli. 34. Samueli wa kwanza 17 mstari wa 34 hadi 37 inasema hivi: Daudi akamwambia Saulo, mtumishi wako amechunga kondoo za baba yake, na wakati simba alipokuja au dubu na kukamata mwana kondoo toka kundi, nilitoka nyuma yake na kumupiga na kumuponyesha toka kinywani mwake, toka kinywa kia dubu au simba. Na wakati aliposimama juu yangu, nikamupata kwa ndevu yake, nikamupiga na kumuua. Mtumishi wako ameua simba na dubu vile vile. Na Mfilistini huyu asiyetairiwa atakuwa sawasawa na mmoja wao, au dubu au simba, kwa sababu ametukana majeshi ya Mungu wa uzima. Daudi akasema, Bwana aliyeniponyesha na mkono wa simba na mkononi mwa dubu, ataniponyesha na mkono wa Mfilistini huyu asiyetairiwa. Saulo akamwambia Daudi, kwenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Med pale. Unasikia ile hadithi? Hadithi ni ya kuchunga kondoo juu ya kupata mke. Sasa Yakobo alikimbia nini? Sasa alienda kwa haramu. Yeye alikimbia mambo ya simba na dubu. Hajui gisi wanakamataka simba kama anasimama juu yako, gisi wanamkamataka kundevu. Hajui kama simba anasimama juu yako. Hapana kwenda kushoto wala kuume. Usimkamate kwa mikono, atakuina. Mkamate kundevu. Basi. Njoo vile hadithi iko, utaona tu pale pale ule Mfilistini anaanguka. Amuyu kupikana na Wafilistini, njoo maana. Sasa Daudi alikuwa anachunga kondoo juu ya nini? Sheria ni moja tu, Hosea 12:12. Njoo sheria ni moja tu. Mwanzo 46 32 hadi 34. Kitabu kinasema hivi. Mwanzo 46. Twende mwalimu haraka haraka. 32 inasema hivi. Yakobo anakwenda Misri. Yakobo anaenda Misri. Twende mwalimu. Samani. Basi, na watu hawa ni wachungaji kondoo. Watu hawa wanajua kuchunga kondoo. Hata dubu na simba wakikuja, banayua kuwakamata kumandevu na kubapiga. Bale watu ni wachungaji kondoo. Sasa kama Yakobo alienda kwa haramu, ni sababu ajui gisi wanapikaka Mfilistini. Njoo sasa kitabu kinasema hivi. Na watu hawa ni wachungaji kondoo, kwa sababu wamekuwa wachungaji nyama. Kwa kuwa wakuwe wachungaji kondoo, walikuwa kwanza wachungaji nyama. Chungaji nyama ni pasteur, chungaji nyama ni apotre missionnaire, chungaji nyama ni evangeliste, ni docteur, ni tofauti na berger.
Si tuko na lazima ya kufika kuwa berger, hapana kumalizikia pa apotre, hapana kumalizikia pa pasteur, hapana kumalizikia pa profete. Profete ni mchungaji nyama. Tuko lazima ya berger. Berger anafaa kazi ya kuchunga kondoo. Ndio anakuwa anasema hivi, mbele ya kuwa si tufike kuwa ba berger, tulikuwa ba pasteur, tulikuwa ba profete. Sasa wewe niko na kuuliza, unakuwaka profete, unakuwaka berger au unakuwaka pasteur? Muko mnajipanga majina ya Nyamuyuwi. Na watu hawa ni wachungaji kondoo kwa sababu wamekuwa wachungaji nyama, na wameleta kondoo zao na ng'ombe zao yote waliokuwa nayo pasipo kilema, pasipo kupoteza hata moya, pale wakati dubu na simba walikuwa wanasimama. Uko nasikia ile maneno? Banachunga kondoo yao vizuri. Na wewe uko nachunga kondoo mbele ya simba au kondoo yako nakufa. Na itakuwa wakati Farao atakapowaita nyinyi na atasema, kazi yenu nini? Sasa jinsi Farao ataona munaleta kondoo zote za kuenea, atamiita, atamiambia, munafanyaka je kwa kuwa musipoteze kondoo? Kazi yenu ni kazi gani? Muoneshe kazi yenu. Kazi ya banani? Ya baberge. Sababu naye Farao ni mmoja kati ya bachunga nyama. Alafu mutasema hivi, kama Farao anamiuliza mwe baberge, mumwambie hivi, watumishi wako wamekuwa wachungaji nyama toka ujana wetu hata sasa. Basi na sisi ni bapastere samweye, ndio maana tunajitaka baapotre missionnaire. Na ukiingia ndani, sisi sio bapastere, sisi sio baprofete, si tuko baberge. Kazi yetu kuchunga kondoo na mwana kondoo. Alafu mutasema, watumishi wako wamekuwa wachungaji nyama toka ujana wetu hata sasa. Sisi na baba zetu tuko wachungaji nyama. Mupate kukaa katika nchi ya Goseni. Sikia shauri. Anasema kama mimi niko namiambia, mumwambie Farao ya kusema muko bachungaji nyama, ni juu muikale mu nchi ya Goseni. Juu ya nini tuikale mu nchi ya Goseni? Na Farao akasema hivi, kwa maana kila mchungaji kondoo huko kumisri ni machukizo kwa Wamisri. Njoo shabaya wewe useme tuko wachungaji nyama juu ikale mu nchi ya Goseni na Farao. Kama ukisema wewe uko mchungaji kondoo na wakati kila mchungaji kondoo ni machukizo kwa Wamisri, mtapoteza maisha. Njoo kituliza, na wewe uko pastor, niko pastor. Uko evangelist, niko evangelist. Na wewe uko profeta, niko profeta. Sababu tuikale na Farao mu nchi ya Goseni. Sababu ya nini? Wewe ukisema uko mchungaji kondoo wote ni machukizo ku nchi ya Bamisri wote na Farao. Sasa utaishi wapi? Nchi ni yabo. Goseni ni nchi yabo. Wewe utaishi wapi? Hata hivi mko mnaona gouvernement yetu wanasemaka Dieu des armées, hata majeshi tuko nayo ni ya Bwana, ni ya Mungu. Jeshi kani? Ya MONUSCO au ya Senegal au ya Gabon? Jeshi ya Mungu hapa kwa dunia. Banduku mwikale chini. Mwikale chini. Kama mjui maneno ya Mungu, endeleeni kumupiga Mungu vita. Basi njo shaba ile ya kuchunga kondoo. Kuchunga kondoo, Seya 12:12 alituambia Yakobo alikimbia, lakini Israeli alichunga kondoo. Kuko mshahara. Mkuchunga kondoo, mshahara yake ni mwanamke. Na ule mwanamke wanasema ni kitu kizuri kinatoka kwa Bwana, na njo neema. Unapata neema kwa Bwana. Kupata neema kutoka kwa Bwana sio kuuza gari.
Kupata neema kutoka kwa Bwana sio kufanya kanisa. Lomba Mungu akupatie mwanamke, kwa kuwa ndani ya mwanamke ni kitu kizuri. C'est ça le bonheur et la grâce de Dieu. Neema na heri, au niseme kitu kizuri, ni pale. Na ndiyo maana Yesu alikuwa berger au mchunga kondoo. Alijua kama kwa kuchunga kondoo hatapata mwanamke. Mtu hawezi kwenda kuchunga tu kondoo saa nyama moja hivi, hana akili. Ni mafikiano, ni kusikilizana. Kwa kuchunga kondoo alijua atapata mwanamke. Basi tuangalie ile maneno. Yohane 10, soma 1 hadi 2. Luka 10 hadi 16. Luka 12 hadi 21. Luka 25, 27 tusimamie pale. Tunaanza Yohane. Sura 10. Twende mwalimu. Sura 10 mstari 1 hadi 2, tutaruka 10. Tutaendelea 16, tutaruka 12 mpaka 22. Na 1 tutaruka 25 hadi 27. Moja inasema hivi: mchungaji mwema. Kichwa kia neno mchungaji mwema. Hapa beko naongea mambo ya berger, abaongei mambo ya profeta hapana. Abaongei mambo ya pasteur hapana. Beko naongea mambo ya berger. Ni etape, ni kipindi, ni kazi. Kweli ninawaambia ninyi, mtu asiyeingia kwa mlango wa zizi la kondoo, lakini anapanda kuingia pahali pengine, huyu ni mwizi na mnyang'anyi. Sikia, bezi na wanyang'anyi ni banani? Batu banayuwaka zizi ya kondoo iko wapi na inajengwaka je? Siku zingine tukikuja hapa tutakia tuzungumuzie jambo kuhusu la bergerie. Musikie vile inakuwa. Kweli ninawaambia ninyi, mtu asiyeingia kwa mlango wa zizi iko na mlango wake. Inabidi ujue mlango unakuwaka ngambu gani kuzizi, ili wakati unapoingia na ukitoka. 2 nasema hivi: lakini mtu anayeingia kwa mlango ni mchungaji wa kondoo. Kama unaingia kwa mlango wa zizi, jua wakati utatoka huko mchungaji wa kondoo. Lakini ukiingilia penginepo, manake ukupitia kwa mlango, uko mwizi na mnyang'anyi. Usiwazia sema utakuwa na watu. Utakuwa na watu tena wa mingi wa ajabu. Na tunaangalia eske ulipitaka kwa mlango. Tukipita kwa mlango tutakuuliza vyenye vinakuwaka kwa mlango. Ufunuo eko anatuambia vile mlango unakuwaka. Ufunuo eko anatuambia vile mlango kuna kuwaka nani. Kitabu kinasema vile. 10:11 anasema hivi: mwizi akuji ila aibe, achinje na kuharibu. Mimi nimekuja wapate uzima na waupate tele. Mimi mchungaji mwema anatoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Njoo vile mchungaji ana na kitu kingine atapatia kondoo zake ni uzima tu, batu wapate uzima milele. Hapana mchungaji huko anakuya kubapatia batu kapitale, mtu aanze kwenda avoyager Bulaya. Unaleta maombi ya banamuke baanze kupendewa tu na bichwa vya gouvernement, tuseme ba ministre president wa assemblée wa Senat, DG wa DGRADE. Njoo niveau yako ya maombi, unasema uko na maombi ya Mungu. Ile maombi yako inaachana na maombi yenye kwa ndani ya Biblia.
inaachana na recommendation ambayo Yesu alituachia. Yesu yeye pekee kwa anaongea hapa. Mimi ni mchungaji mwema. Kama ni mchungaji mwema ni kusema alipitia kwa mlango wa zizi. Mchungaji mwema anatoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Lakini nyinyi hamtoaki uzima juu ya kondoo. Anaendelea anasema hivi. Lakini mtu wa mshahara wala si mchungaji, nao kondoo si mali yake, anaona imbwa ya poli anakuja, na anaacha kondoo na kukimbia, na imbwa ya poli anawanyang'anya na kusambaza kondoo. Mtu wa mshahara anakimbia kwa sababu yeye ni mtu wa mshahara, na asumbuki maneno ya kondoo. 14. Mimi ni mchungaji mwema, Yesu anarudilia kusema, na ninajua kondoo zangu, na kondoo zangu wananijua. Sawa sawa Baba anavyonijua mimi, vile vile ninajua Baba, nami ninatoa uzima wangu kwa ajili ya kondoo. 16. Na nina kondoo wengine wasio na wazizi hili, sharti niwalete vile vile, na watasikia sauti yangu, na watakuwa kundi moja na mchungaji mmoja. Kumbe kwa kuwa mkundi moja na ukuwe na mchungaji moja ni kusikia sauti ya Yesu. Yesu anasemaka juu ile sauti yake njoo ile alisema hata mu kitabu kia Yohane 5:25 mpaka 28, asia wafu atakaposikia sauti ya mwana wa watu walio katika makaburi watalamuka, sababu pakufa alikufa anaenda eko anayua. Yesu anasemaka kama hukuyua ulikufa au hukuyua vile Yesu anasemaka, utakuya kulamuka na baragumu ya kimbangu au ya gouvernement au ya leta au ya bafanfare ya basoda. Unaisikia iko napika mukaburi huko unalamuka kuya kukuta hivi, hapana ilikuwa ni muziki ya kimbangu, unarudia tena. Kumbe wakati huko unakufa uyue Yesu anasemaka utakuwa mmoja kati ya kondoo zake. 20. Wengi wao wakasema hivi, 20 hadi 21. Wengi wao wakasema, ana pepo huyu, tena ana wazimu. Kwa nini mnamsikiliza maneno yake? Wengine wakasema, maneno haya sio maneno ya mwenye pepo. Mwenye pepo anaweza kufungua macho ya vipofu. Kwa hivi niko nasema, hakuna watu wako nafungulika. Hakuna watu wako wanajiuliza, hii maneno anasema hapa ya kufufuka. Anasema ni wafu wale watakaosikia. Ni kusema mufu mbele ya kufa anakufaka lisikio liko wazi. Hakuna mufu anakufaka asikii. Mufu wote akikufa lisikio linakuwaka wazi. Juu ya nini? Juu wakati alikufa alienda eko anayua sauti ya Yesu Kristo inakuwakae. Juu wakati atasimama tena Yesu kusema analamuka. Unasikia maneno ile? Wakufungulika sana fungulika. Bakunitukana bazimu. Si banaendelea kunitukana tena. Twende mwalimu malizia. 25-27 akasema hivi. Haiko maneno ya mwenye bazimu. 25-27. Yesu akawajibu, niliwaambia ninyi na amuniamini. Niliwaambia na amuniamini. Kazi hizi ninazofanya kwa jina la Baba yangu, hizi zinanishuhudia. Mimi nilimiambia lakini amuniamini. Kazi yenye nilifanya, ile kazi iko na nishuhudia, na sasa hapana nasema kwa kweli. Nyie kwa sababu amuniamini, hakuna gisi hata yote hii namiambiaka hamutaamini. Sababu hamuna baki. Kondoo zangu wanasikia sauti yangu, nami ninawajua, nao wananifuata.
Banduku, mi hata nitembee Bulaya bwa modele kani, nikikutana na kondo ya Yesu Kristo, taijua kusema iyi ni ya Yesu Kristo, iyi ya maraka ni ya Esau, iyi ni ya Labani, iyi ni ya Isaka. Tajua. Kondo zangu wanasikia sauti yangu, nami ninawajua, nao wananifuata. Basi nawazia maneno ya Yesu ndiyo yale. Na shabaha ya Yesu kusema hii maneno ni sababu Yesu ye peke njo alikuwa mchunga kondo, berger. Nasikia? Alikuwa mchunga kondo. Shabaha ya ye kuchunga kondo ni sababu apate recompense. Hauwezi kupata mwanamke kama au kuchunga kondo. Hosea 12:12. Ndio vile inasema. Na mimi nikawaambia kama kumbe Yesu ni alichunga kondo, naye shabaha ya ye kuchunga kondo ni sababu apewe mwanamke. Maneno haya tunahakikisha Ufunuo 19 7 kuruka kenda inasema hivi. Apocalypse 19 7:9 inasema hivi. Ndoa ya mwana kondo. Sikia sasa, ndoa ya mwana kondo. Hapa ukipenda kuyua mwana kondo ni nani, utasoma Yohane sura 1 mstari 29. Yohane sura 1 mstari 29, utayua ule mwana kondo bako banasema pale. Ndoa ya mwana kondo. Mwana kondo ni nani? Mwana kondo ni nini? Yohane 1 mstari 29. Hatutaenda kule na mipa mtasoma. Mimi naenda tu. Banasema hivi, tuwe na furaha na kufurahi, tukamupe utukufu wake, kwa maana harusi ya mwana kondo imekuja, na mke wake Yesu amejiweka tayari. Mke wake. Ndio maana nilisema jambo yetu ya leo ni jambo kuhusu mke wa Yesu. Mke wa Yesu. Yesu aliowaka au hapana? Na kwa kuoa mwanamke ni kufanya je? Na mwanamke ni nini? Ndio kitabu 7 ikasema hivi, tuwe na furaha na kufurahi. Ndio pale banduku yetu haba basema Mangala banasemaka hivi, moninga bali sepela, moninga bali sepela. Ndio kule litokeaka, ilikuwa ni shangwe ya kumfanizia Yesu. Tuwe na furaha na tufurahi, moninga bali sepela. Ndio pale. Haikukuwa ubebe mwanamke unaenda naye mkanisa na ba profete wenye kufa banaenda kufanya vitu. Shetani yulu ya shetani yako anaabudu shetani. Iko nguvu kuokoa hii ulimwengu. Batu hawapendi neno la Mungu, batu wako napenda tufundishe desturi yao. Tuache maneno ya Mungu. Tuwe na furaha na kufurahi, tukamupe utukufu wake, kwa maana harusi ya mwana kondoo imekuja, na mke wake amejiweka tayari. Kenda. Naye akaniambia, andika, heri walioitwa kwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Maneno hii niko naongea njo maneno ya kweli ya Bwana Mungu wetu. Maneno ya Mungu kama mko naitafuta njo hii. Na kama uijui, anzia hapa kwanza kusikia. Hapa uko nasituka tu maneno ni uko unaniita saa eko na pepo. Juu na kuambia Yesu aliowaka. Hapa kitabu cha Ufunuo kinasema bongo. Utaniambia ni mie naongeza vyangu. Niko napana maverse na vitabu juu wewe usome ndani ya Biblia. Lakini mimi niko nasoma muhiki kitabu kyangu kinaitwa Vita za Bwana. Aliyenituma nisome muhiki kitabu ni Biblia. Hesabu 21 mstari wa 14. Njoo alinituma niye nisome muhiki kitabu niyo nasoma. Naye akaniambia, andika,
Heri walioitwa kwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Kumbe haiko watu wote, c'est seulement les appelés, wale walio heri. Banasema mzuri, heri walioitwa kwa karamu ya harusi. Haiko watu wote ndio bataendaka. Ndio tusikia wapasteri bako wanachunga azaliko ya mwana Nzambe, azaliko ya makolo ezana nzela. Na wewe utamuona, tuone invitation yako. Nani alisinye? Uliipata wakati gani? Haiko watu wote ndio bako bainvite. Akikuya mwa mutakuwa wako. Na kama ulipata invitation basi bahati kwako, na wewe siku atakuya utakuwa. Makumi mbili na moja Ufunuo. Ufunuo makumi mbili na moja. 9 hadi 10. Twende mwalimu. Ufunuo makumi mbili na moja. 9 hadi 10 nasema hivi. Utukufu wa Yerusalema mpya. Ilisema mambo ya utukufu kule. Ilisema mambo ya utukufu. Kenda akasema hivi. Akakuja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na yale machupa 7. Akakuja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na yale machupa 7 yaliyojaa yale mapigo 7 ya mwisho. Sitafasiria hapa mambo ya mapigo, itanibeba muda. Mapigo unajua ilikuwa mapigo 10. Kuko 3 ya mbele na 7 ya mwisho. Hii mapigo ilikuya ni kwa sababu shetani wakati alikuwa kumbingu eko naitwa Lucifer au malaika muleta nuru, Mungu alimuvika majiwe 10. Ile majiwe 10 wanasema ilikuwa ni mazawadi ambayo Mungu alikuwa anampatia. Don, different don. Baadaye sali kufuru ile zawadi Mungu alikuwa anampatia ikageuka kuwa majina 10 ya makufuru. Akashuka nayo hapa. Ikakuwa majina 10 ya makufuru. Na wakamtumia wa malaika sababu ya kila malaika ajiokipe na jina ya ule malaika mwenye alianguka. Bo, ni birefu, ndio maana nisema sitavifasiria, vitanibeba muda. Tuko kwa habari ya ndoa. Akakuja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na yale machupa 7 yaliyojaa yale mapigo 7 ya mwisho, manake 3 ya mbele ilipita. Naye akasema nami akisema, kuja hapa nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Kuya takuonesha kama watu wako natia bubisi, kuya nitakuonesha Yesu aliyowaka. Kuya uone mwanamke. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionesha ule muji mtakatifu Yerusalema ukishuka toka mbinguni kwa Mungu. Akanionesha ule muji. Ule muji wao unauyua jina. Kama tunasoma Ufunuo 3:12 utajua jina la ule muji unaitwa kaje, jina la Yesu Kristo linaitwa kaje, na jina la baba yake. Ufunuo 3:12 alifasiria ile maneno yote pale. Ndio akaniambia, kuya nikuoneshe mke wa Bwana wetu Yesu Kristo aliye mwana kondoo wa Mungu. Akanibeba akaenda kunionesha. Ndio pa mimi kujua. Sikuwa najua kama Yesu aliyowaka. Ni a partir ya mmoja wa wale wa malaika ambao walitumwa kwa kupiga ulimwengu kwa mapigo yote. Ufunuo 17. Soma 7 ruka 18. Ufunuo 17. Soma 7 uruke 18. Nasema hivi. Na yule malaika akaniambia hivi. Ule malaika akuacha pasipo kuniambia, akaniambia hivi. Kwa nini unastajabu? Kweli nilistajabia kuniambia kama Yesu alioa, kama niipasha kustajabia.
na akanibeba kwenda kunionesha. Sasa niliona nikastajabia, ndio akaniambia usistajabie. Sikia, na yule malaika akaniambia, kwa nini unastajabia? Nitakwambia siri ya huyu mwanamke na ya nyama huyu anayemchukua, mwenye vile vichwa 7 na pembe 10. Takwambia siri yake. Siri ni nini? 18. Na yule mwanamke uliyemuona ni mji ule mkubwa unaotawala juu ya wafalme wa dunia. Mji ule mkubwa ambao unatawala wafalme wote wa dunia. Wafalme wote wa dunia wanatawaliwa na mji moja. Sikusema kontina. Amerika ni kontina. Akili yenu isiende kwa mambo ya Amerika. Akili yenu isiende ku Roma. Mimi niko naongea maneno ya Mungu. Siongei mambo ya dunia. Ni mji ule mkubwa unaotawala juu ya wafalme wa dunia. Falme za dunia wako 5. Kama vile tuko na 5 continents, dunia mzima ni 5 continents, na dunia mzima ni wafalme 5. Na hao wafalme 5 wanatawaliwa na mji moja. Sasa ule mji ndio ule tuko tunataka kuongelea hapa. Uko nasikia? Mwanamke wa Yesu akaniambia 7, rudia 7 mwalimu. Na yule malaika akaniambia, kwa nini unastajabu? Nitakwambia siri ya ule mwanamke. 18 ikasema hivi, na yule mwanamke uliyemuona ni mji ule mkubwa unaotawala juu ya wafalme wa dunia. Wafalme hao wa dunia hawawezi kunyangula kichwa. Mtu kusema kama katika ulimwengu huu wafalme wote wa dunia wanajua neno la Mungu, never. Hakuna hata mfalme mmoja katika hii dunia anajua neno la Mungu. Hakuna. Kwa kuwa wanatawaliwa wote na mji ule mkubwa. Hakuna mfalme hapa kwa hii dunia mwenyewe anajua neno la Mungu. Hakuna. Hakuna, na hakikisha. Ukitaka mubalete mufanye baraza, muniinvite niende, afu nioneshe maneno ya Mungu kama boba anajua. Kwanza tusiende mbali, tuanzie na hii niko na ubiri hapa. Kama boba lisikia. Falme wa dunia. Basi maliza na kitabu kia Ezekiel. Ezekiel 48 mstari 35. Tufunge kitabu pale, tuchunge maulizo. Ezekiel 48 mstari 35. Kichwa kinasema hivi: sehemu za nchi kwa makabila ya Israeli. Sehemu za nchi kwa makabila ya Israeli. Ni kusema nchi, uonapo nchi mzima usiwazie yote ni yabo. Kuko sehemu ya nchi iko tu juu ya kabila la Israeli. Ukienda muile nchi utakuta hii sehemu ya huko sio yetu, ni ya Baisraeli. Sawa vile kumwanzo tulisema, ukisema kama uko mchungaji nyama kondo, hautaikala katika nchi ya Goseni. Kwa wewe ikale katika nchi ya Goseni, sema uko mchungaji nyama, pale utaikala mu nchi ya Goseni, na ile nchi bataitia kuwa nchi ya Israeli. Njoo vile. Njoo vile. Kama unasema tu niko mu nchi niko mchungaji nyama, unaikala mu nchi ya Goseni. Sababu ya nini? Unasema kama uko mchungaji nyama kwa sababu upate kuikala mu nchi ya Goseni, kwa kuwa mchungaji kondo ni machukizo kwa nchi ya Misri. Njoo vile. Sasa hapa banaonesha sehemu za nchi kwa makabila ya Israeli, naisha iongea. 34, 35 inasema hivi. Ezekiel 48:35 inasema hivi: kuile nchi ile walituonesha iko na utawala juu ya wafalme wa dunia hii. Banasema ile nchi iko hivi:
kutakuwa matete 18,000 kuzunguka. Ingawa ile nchi iko na 2400 km, sa vile superficie ya sa vile urefu na unene na upana wa Kongo, Republique Democratique du Congo, nayo iko na 2400 na kwenda yulu. Na hii nchi tuko na iongelea hapa ndani ya Biblia, nayo iko karibuni na 2400 km kare. Sasa lupango lwake, circuit lupango, banasema hivi, kutakuwa matete 18,000 kuzunguka. Ile inazunguka ule muji ni 18,000 matete, siyui matete banaita aje kuluga ingine. Rozo njo inazunguruka inchi nzima. Ile inchi iko na 2400 km, 18 kuzunguka. Na jina la muji tangu siku ile ambao matete ilizunguruka 18,000, ile siku matete ilizunguruka ile muji, ule muji tangu siku ile litaanza kuitwa Bwana ni pale. Njo jina ya muji. Njo maana Yakobo alihakikisha ndani ya kitabu kia Mwanzo sura 28, usome 16 mpaka 17. We soma tu we peke, mimi sitaenda kule, mimi naishi hapa. Tangu siku ile matete ilizunguruka ile inchi au ule muji, jina la ule muji lilianza kuitwa Bwana ni pale. Kitu gani kilifanyizisha ule muji uanze kuitwa Bwana ni pale? Matete, mke wa Yesu. Sasa wewe utapita hapa uniambie Yesu hakuowaka au aliowaka? Na wazia tuko kwa mwisho wa kipindi chetu. Mungu abariki Israeli, Mungu abariki watu wote waliotufuata. Amani na baraka ikuwe pamoja nani mjina Yesu Kristo. Amen.